मोहब्बत दिल पे दस्तक किस्त नंबर 23 हिस्सा नंबर 3। याले की शादी हो रही है मामा। नौफल ने खाने की मेज पर धमाका किया था। सवा चौंक कर इसे देखने लगी। अच्छा, वो खुश हुई। कब, किसके साथ? बहुत जल्द, 1.5 हफ्ता ही बाकी है। और जहाँ तक बात है किसी के साथ, तो मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं हो रही। वो चढ़ती निगाह सबा के टटके हुए हाथ पर डालते हुए मजाकन कह रहा था। शर्म करो, साला बेगम ने इसे घूरा था। काहे की शर्म? आपकी बहू तो मुझे खुली छुट्टी दिए हुए है, वो आराम से बोला, जबकि सबा के दिल में खुदबदी सी हो रही थी। याले की शादी शमूल के साथ हो रही है मामा। इन लोगों का 7 साल पुराना इश्क कामयाब हो रहा है, वो बोला था। सबा बेख्तियार इसे देखने लगी। चेहरे पर कुछ पछतावा या कुछ खो देने का एहसास नहीं था। अस्सलामुअलैकुम सामईन और नाज़रीन, इन्फो विद अनम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मज़ीद नावल सुनने के लिए, ख्वाब की ताबीर जानने के लिए और बहुत सारी दूसरी मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप कोई भी वीडियो हमारी सबसे पहले हासिल कर सकें। तो वो सब मुझे तड़पाने और कुलसाने को? वो चकरा सी गई। हम सभी मधु हैं, नौफल ने कहा और मुंतज़िर निगाहों से नगीन को देखने लगा, जिसने फौरन ही माजरत कर ली। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम और सबा चले जाना। साला बेगम ने बखुशी कहा तो वो कुछ कहते कहते रुक गया। अभी इसरार करना इसे कुछ मुनासिब नहीं लगा था, सो वो खामोश ही रहा। आपको तो बड़ा अफसोस हुआ होगा याले की शादी का। रात सबा के दिल में जाने क्या समाई थी, पहर दूर। अब क्या हो सकता है? नौफल ने गहरी सांस भरी और कोहनी के बल नीम दराज होकर मैगजीन के सफ़ात उल्टने पलटने लगा। और इसके साथ साला इश्क में आप कहाँ फिट होते हैं? सबा ने तंज किया था। वो हंसा। मोहब्बत एक तरफा भी होती है मोहतरमा। आप जैसा शख्स तो इसके हिज्जों से भी वाकिफ नहीं। कजा मोहब्बत करना, वो तमस्कर उड़ाते हुए बोली थी। कभी फुर्सत में बताऊंगा आपको। यूं कहें कि मुझे खुद से मुतनफ़र करने के लिए आपने अपने इर्द गिर्द नफरत और गलत फहमियों का जाल फैला रखा है, ताकि मैं आपके करीब ना आ सकूं, सबा ने कतियत से कहा। मगर वो लापरवाही से मैगजीन के सफ़ात उल्टता रहा। वो थक कर इसके करीब आ बैठी। हिम्मत करें ऐसे नौफल, जिंदगी को कुछ तो आसान करें मेरे लिए, आज़ुदगी से कहा तो वो इसे देखने लगा। नीले लिबास में वो जिंदगी की तमाम रहनाई और दिलकशी का पैकर लग रही थी। वो चस्पस होने लगा। सबा के मलबूस से उठने वाली खुशबू इसके हवास पर तारी होने लगी। इसे लगा चंद सानियों तक के लिए यूं ही इसके करीब वो बैठी रही तो इसका दिल पिघल जाएगा। जिंदगी को मुश्किल में मैंने नहीं, आपने बना रखा है। मैंने तो आपको खुली आज़ादी दे रखी है, जैसे जी चाहे गुजारे। आपके बगैर कैसे नौफल? वो हार रही थी। नौफल का दिल आदम का दिल था, हमकने लगा। मोहब्बत पहलू में बाहें फैलाए बैठी थी और वह निगाहें चुराए चुराए थकने लगा था। बेइख्तियार इसने हाथ बढ़ाकर सबा के रुखसार को छुआ था। वो टूटकर इसके शाने से आ लगी। ये लम्हा मौजूद था और हकीकत थी। वो लम्हों में पिघल गया था। इसने सबा पर इस कदर मोहब्बत निछावर की कि मोहब्बत अपने होने पर नासा होने लगी। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है वीरा। अब जबकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें किसका खौफ है? मोहित इसे डांटने वाले अंदाज में कह रहा था। वो दोनों लोन की धूप में कुर्सियों पर बुरा जमान थे। इनसे कुछ फासले पर बज़ाहिर अखबार का मुतालिया करती ज़ोहा के कान खड़े हो गए। तुम्हारा साथ ही सबसे बड़ी तसल्ली है मोहित। तुम्हारे सहारे ही तो इसका घर छोड़कर आई हूँ। वेरी गुड। बस यही सोचो कि आगे राह बहुत आसान है। ख्वामों को इम्तिहान में डालने, बल्कि जान में डालने का मतलब एहतजाज की इस्तात रखते हुए भी जुल्म सहते रहना जालिम का साथ देने के मुतरादिफ है। मैं तो पहले ही इस हक में नहीं था, मगर इस वक्त मैं फराज से आगे पीछे कोई दिखाई नहीं देता था, हाथा के मेरे वादे भी, मोहित कह रहा था। जोहा का दिल पहलू में फड़फड़ाने लगा। तो ये थी तुम्हारी गुमशुदा मोहब्बत मोहित हसन? अब इन्हीं वादों की डोर थाम कर वापस लौटी हूँ मोहित। बस ये ध्यान रखना कि मैं इससे तन्हा न रह जाऊं। वीरा बहुत मुलव्वल और अफसरदा थी। जोहा को उसकी जज्बात निगारी पर गुस्सा आने लगा, मगर मोहित साहिब तो इस वक्त पूरे शहजादा सलीम बने हुए थे। डोंट वरी वीरा, मैं हूं ना। इसने जलकर पहलू बदला। मैंने केस फाइल कर दिया है। खुला का हक तो कुदरत ने दे रखा है तुम्हें। अब फराज आ जाए तो दिनों में रिजल्ट आ जाएगा, बस तुम साबित कदम रहना, वो कह रहा था। जोहा का दिमाग चकरा रहा था। इस सुबह का रंग बेहद अनोखा था। खिड़की के पर्दे हटाते ही सर्दियों की एक खुशगवार धूप भरे दिन ने कमरे में इसके बेड तक किरणों का सुनहरी जाल बिछा रखा था। सबा ने चेहरा घुमाकर देखा। नौफल अभी तक बेसुध सो रहा था। इसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट नजर आई। तो सबा मीर, तुम जीत ही गई इस अखड़ मिजाज शख्स को। वो हर वक्त कड़ी धूप का सा रूप बनाए रखता था। रात अबर की बरसा थी, यूं कि इसकी पोर सैराब करती चाहत। इस कदर अपनाइयत और वारफंगी के सबा को अपना दामन तंग पड़ता महसूस होने लगा। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मोहब्बत के मामले में यह बंदा इस कदर अमीर है। खजाने बड़े बड़े हैं इसके पास मोहब्बतों के। उसे याद आया, नौफल ने इसे छुआ भी तो यूं जैसे वो कोई नाजुक आबीना हो और जरा सी बेहतियाती से इसके टूट जाने का डर हो। इसकी वारफंगी में भी एक एहतियात थी और बेखुदी में भी एक देहान की सी
कैफियत। सबा के होंठों की मुस्कुराहट शर्म आगे तसव्वुर से गहरी हो गई। इसका जी चाहा आगे बढ़ के नौफल के घने बालों में उंगलियां फेरकर इन्हें और मुंतशिर कर दे, इसे मोहब्बत से जगाए और देखे कि अब इसकी मोहब्बत कौन सा रूप धारती है। रात इसने इस कदर मान और एहतराम दिया कि वो किसी तौर पर खुद को रोक नहीं पाई थी। वो आगे बढ़ी और झुककर इसे जगाने का कसद किया तो यूं झटने से इसकी मशकूबा नम जुल्फ शाने से ढलक कर नौफल के चेहरे पर जा पड़ी। चांदनी रात के हाथों पे सवार उतरी है, कोई खुशबू मेरी दहलीज के पार उतरी है। इसमें कुछ रंग भी हैं, ख्वाब भी, महकार भी है, जलमलाती हुई ख्वाहिश भी है, इनकार भी है। मेरे आंचल पे उम्मीदों की कितार उतरी है, कोई खुशबू मेरी दहलीज के पार उतरी है। वो बहुत हसीन और रूह परवर ख्वाब से बेदार हुआ तो शायद सबा के लिए ये गैर मुतवक्का बेदारी साबित हुई। वो सटपटाकर पीछे हटने को थी मगर नौफल ने यूं ही नींद भरी आंखों के साथ इसका हाथ थामकर इसे अपने और नजदीक कर लिया। ये ख्वाब भी है तो बहुत खूबसूरत। इसकी बोझल सी आवाज़ सबा को हया बावर कर गई थी। यूं लगा जैसे पलकों पे मनो बोझ आ गिरा हो और वो कभी नौफल से निगाह मिलाकर बात नहीं कर सकेगी। मामा उठ गई होंगी, 9 बज रहे हैं। यूं ही निगाह चुराए तो नौफल कदरे देहान की दुनिया में लौटा। खुशबू से महकता वो दिलफरेब सा वजूद इसकी दस्तरस में था। वो आंच देता कर महीनों जिसके शहर से बचता चला आ रहा था, अब मुकम्मल सुपुर्दगी की हालत में इसके मजबूत बाजू के हसार में इसे झटका सा लगा। एक ही पल में वो हकीकत के कई मायने तय कर गया। इसके बाजू की गिरफ्त हल्की पाकर वो फौरन उठ बैठी और इधर वो पता नहीं किस अजीम नुकसान के ध्यान में शशद लेटा था। आज तो बहुत दिनों के बाद इतने अच्छे जायके का खाना खाया है। खाने से फारिग होते ही पहला तबसरा मोहित हसन का था। जोआ की आंखें फटी की फटी रह गई। इतनी दीदा दिलेरी, वो भी सब घर वालों के सामने। वो अच्छी तरह जानता था कि आज जिद करके वीरा ने 2 नई डिशेस बनाई थी, मगर यूँ बिला झिझक सब में बैठकर खुलेआम तारीफ संत जारी करना। और असल दचका तो उसे उस वक्त लगा जब सब ही ने खुले दिल से मोहित की बात की तायीद की। उफ, ये सीधे साधे मेरे घर वाले, इन्हें क्या पता कि इनकी नाक तले दिन दिहाड़े क्या खेल खेला जा रहा है। ताया जान ने हस्बे आदत वीरा को भी इनाम से नवाजा था। वीरा ने जोहा के बर्तन समेटने तक चाय बनाई और लाउंज में ले आई। ये तुम्हारी चाय, स्ट्रॉन्ग विद 1 टीस्पून शुगर। सबको चाय सर्व करने के बाद इसने मोहित का कप बढ़ाते हुए शरारत से कहा तो वो हंस दिया। थैंक्स अ लॉट। हाय, जोहा के दिल पर हाथ पड़ा था। ये क्या लैला मजनू का ड्रामा हो रहा है। इसने वहशत ज़दा होकर सब घर वालों पर निगाह डाली। वो सभी अपनी बातों और कुछ खबरनामे में मगन थे। या अल्लाह, मुझे कौन सी दीदा बिनाई अता कर दी तूने, और मैं कब से मोहित हसन जैसे अजली दुश्मन की मुस्कुराहटों का हिसाब रखने लगी। मुझे तो हाथ जाड़ने चाहिए, खसखम जहाँ पाक। मगर ये तकलीफ, वो अजीब बेवकूफ़ों की तरह अपनी ज़ात के तपे पांचे में मसरूफ थी। ये मेरे होने की तकलीफ है कि मैं हूँ और ये बंदा मेरे होने का नोटिस लिए बगैर मेरे ही सामने किसी और पर डोरे डाल रहा है। नहीं, बल्कि किसी और के डोरों का शिकार हो रहा है। तो क्या ये शख्स मुझे इस काबिल भी नहीं समझता था कि कभी मुस्कुरा कर बात कर ले। इसने घबराकर पहली फुर्सत में रायमा का फ़ोन मिलाया और इस पर एतबार करते हुए अपने और मोहित के माबेन दुखी छपी नाराज़गी और कशीदगी का जिक्र किया तो वो हैरान होने लगी। ओ गॉड, ये क्या बेवकूफ़ी चल रही है तुम दोनों के दरमियान। बस यार, मेरी मर्जी नहीं थी ना, वो बेबसी से बोली। इन्हें इग्नोर करके इन हालों को पहुंची हो तुम कि अब एक अजनबी लड़की तुम्हारी नजरों के सामने तुम्हारा हक छीनने को है। ओफो, तो मैं कौन सा मोहित हसन को तख्ती बनाकर तमाम उम्र के लिए गले में डाले फिरने को तैयार बैठी हूँ। मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि मोहित हसन को मजा कैसे सिखाया जाए। वो मोहित हसन को अपने आगे झुकाने की तगोदो में थी। मर्द को काबू करना कौन सा मुश्किल काम है, बस जरा सी दिल बस्ती और फिर तुम दोनों का तो रिश्ता भी ऐसा है कि बेतकल्लुफ होना कोई मुश्किल बात नहीं। वो शादीशुदा थी, ऐसी ही टिप्स दे सकती थी, मगर जोहा का तो मोहित हसन के बारे में सोचकर दिल खराब होने लगा। एक बार मोहित हसन को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार होने दो, फिर देखना तमाम उम्र इस शिकंजे से नहीं बच पाएगा। इसे कई गुर बताने के बाद रायमा मुसर्रत भरे लहजे में बोली। तब वो तपते हुए चेहरे को लिए फोन बंद करके सोचने लगी। ऐसी बातों से मर्दों को काबू किया जा सकता है। अपने मर्द को ऐसे काबू में किया जाता है। जरा सी नाजो अदा दिखाने में क्या जाता है। दिनों में वो मोहब्बत में मुब्तला हो जाएगा, रायमा पूरी यकीन थी। और वो तसपसस का शिकार वो कौन सा मोहित हसन के इश्क में डूबी थी जो इसको पाने के इतने जतन करती। वो तो बस वीरा की और इसकी नजर में आना चाहती थी, इससे अपने होने का एहसास दिलाना चाहती थी और बस इसका मकसद यही था। फोन बंद करने के बाद वो आईने के सामने आ खड़ी हुई।
یہ کھلتی ہوئی رنگت، دلکش کٹیلے نقش، شانوں سے قدرے نیچے تک تراشیدہ سلگی بال۔ اس نے اپنا جائزہ لیتے ہوئے اپنے سیاہ بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ پہلے تو انہیں کچھ لمبا کرنے کا ٹوٹکا چاہیے تھا۔ وہ جانتی تھی کہ محیط حسن کو لڑکیوں کا بالوں کی کٹنگ کرانا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اب دیکھتی ہوں محیط حسن مجھ سے بچ کے کہاں جاؤ گے؟ وہ اپنے جائزے سے 100% مطمئن تھی۔ ویرا تو پانی بھرتی ہے میرے آگے۔ محیط حسن تم میری جانب ایک بار، صرف ایک بار لپکو، پھر دیکھنا کیسے منہ کے بل گراتی ہوں۔ وہ تنفر سے سوچ رہی تھی۔ وہ بیوقوف یہ نہیں جانتی تھی کہ محبت فاتح عالم ہے، اور اگر وہ اس سحر کا شکار محیط حسن سے ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تو وہ بچاؤ کے لیے کون سا در کھٹکھٹائے گی؟ یا لے افریدی شرم کرو، کیوں اپنے روپ کی دشمن ہو رہی ہو؟ بہت بری لگو گی دلہن کے روپ میں۔ اس کی فون کال پاتے ہی وہ بڑک اٹھا تو دوسری جانب یالے نے ہنسنا شروع کر دیا۔ کیا ہے خان، ابھی سے اتنی رومانٹک گفتگو شروع کر دی؟ پہلے بات تو سن لو۔ پھر سے شاپنگ کے لیے جانا ہوگا تو میری طرف سے مکمل انکار ہے۔ شادی کو دن ہی کتنے رہ گئے ہیں، کچھ تو اپنے میرے درمیان چارم رہنے دو۔ وہ جیسے بھرا بیٹھا تھا۔ اوئے ہوئے، وہ تنزیہ انداز میں بولی۔ پتہ نہیں جناب کن خوش فہمیوں کا شکار بیٹھے ہیں۔ ایک ذرا سی فون کال کے ملالی موصوف 7ویں آسمان پر جا بیٹھے ہیں۔ خبردار جو میرا شوہر بننے کی کوشش کی تو۔ آخر میں اس کا انداز ڈانٹنے والا تھا۔ وہ اپنا غصہ بھول کے ہنس دیا۔ اب جو منصب مل رہا ہے اس کا رول ادا کروں گا۔ اب آئے ہو نا لائن پہ، اب شاپنگ کے لیے مت کہنا، میں واقعی شادی کے دن تک تم سے نہیں ملنا چاہتا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ اف شموئیل خان، میں تو تمہیں بہت بدھو سمجھتی تھی، مگر اندر سے تم بھی پورے ہو۔ وہ ہنسی کے ساتھ چھیڑتے ہوئے بولی تو شموئیل اس کتاب پر بدک اٹھا۔ شٹ اپ، ارے ڈانٹنا بھی آتا ہے تمہیں؟ وہ اسے چھیڑ رہی تھی۔ ایک بار تم مل تو لو، پھر بتاؤں گا کہ کیا کیا آتا ہے مجھے، شموئیل نے دفتن دانت پیس کر کہا تو یالے کا کنکناتا ہوا کہا اس کی سماعتوں میں رس گھول گیا۔ اب تو بہت جلد تم سے ملنا پڑے گا شموئیل خان، وہ مدھم لہجے میں کہتی شموئیل خان کو حساسیت کا شکار کر گئی۔ اپنی اسی مغلوب سی کیفیت نے اسے خشک مزاجی دکھانے پر مجبور کر دیا۔ اب اگلے آدھے منٹ میں فون کرنے کا مقصد بتا دو ورنہ میں لائن ڈسکنیکٹ کر دوں گا۔ فضول آدمی، ڈیڈی جہیز کا سامان بھجوانے سے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ کہاں بھجواؤں، حویلی یا کہیں اور؟ یالے نے فوراً اصل مقصد بیان کیا تو وہ اطمینان سے بولا، جہیز تم نہیں لاؤ گی، بلکہ مجھے بابا نے جہیز میں ویل فرنشڈ کوٹھی دی ہے جس میں تم رخصت ہو کر جاؤ گی۔ پھر بھی شموئیل تمہارے گھر والے، وہ اسے سمجھانے والے انداز میں کہنے لگی کہ شموئیل اس کی بات کاٹ گیا۔ صرف تم یالے افریدی میرے گھر میں ڈولی سے اترو گی، اینڈ دیٹس اٹ۔ اس کا انداز اس قدر قطعیت لیے ہوئے تھا کہ یالے کو مزید ضد بیکار لگنے لگی۔ شکر ہے تمہیں میری تو چاہت ہوئی۔ یالے نے گہری سانس بھری تو وہ مایوس کے انداز میں بولا، بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں کچھ انکشافات میں، کچھ بھید بھری حقیقتوں کے کھلنے میں۔ حیران زدہ رہ جاؤ گی یالے افریدی؟ اوکے خان، لگتا ہے تمہارا دماغ گرم ہونے لگا ہے، پھر بات ہوگی، وہ دفتن ہی ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ شموئیل خان نے زیر لب مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ یالے افریدی، وہ کھل کے مسکرایا تھا، تو پا ہی لیا تم نے مجھے، اور میں نے تمہیں۔ ایک سرساری کسی کیفیت اس کا گھیراؤ کرنے لگی تو سر کرسی کی پشت پر ٹکاتے ہوئے اس نے آنکھیں موند لی۔ وہ جھنجھلا رہا تھا، خود سے الجھ رہا تھا، لڑ رہا تھا۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ وہ خود سے ناراض پھر رہا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ وہ کیفیت تو بے یقینی تھی۔ اس نے صبا میر کے مہکتے پر لطافت وجود کو اپنے اس قدر قریب پا کر بھی اسے نظر کا دھوکہ سمجھ لیا، اور پھر احساس ہوا کہ یہ اٹل حقیقت تھی، شاید ماما کی بچے کی خواہش کا اثر۔ اس نے خود کو بری السمان قرار دینے کی ایک مضبوط تعویل گڑھنا چاہی، مگر دل و ذہن پر چھائی خمار اسی کیفیت نے شدت سے اس تعویل کو رد کر دیا۔ وارفنگی اور اپنائیت سے تم نے اسے اپنایا ہے نوفل احمد؟ اس میں صرف اور صرف محبت ہے، اور بس اس بے قراری میں بے خودی کا شائنہ تھا، نہ کہ دھوکہ۔ اس نے چاہت کو نبھایا ہے نوفل احمد، مجبوری کو نہیں۔ اس کا دل تو اول روز سے باقی تھا ہی، مگر اب ذہن بھی اسی کی تائید کیے جا رہا تھا۔ وہ سر ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ رہا۔ صبا میر کو اپنی چاہت، اپنی محبت کی بنک بھی پڑنے نہیں دینا چاہتا تھا، اور کہاں اسے چاہتوں میں ڈال دیا۔ لعنت ہے تم پر نوفل احمد، صبا میر سے ہار گئے؟ صبا میر سے؟ بہت تکلیف سے سوچو کی زد میں تھا۔ محبت کرنے والے جب شدت سے محبت کی نفی کرتے ہیں تو ایسی ہی تکلیف کا شکار ہوتے ہیں۔ پلیز یہ میرا سوٹ بھی پریس کر دینا۔ صبا اسی سٹینڈ پر کھڑی پریسنگ کا کام نپٹا رہی تھی جب نگین نے آ کر سستی سے کہا۔ صبا نے ایک نظر اس کے ہاتھ میں لٹکے سفید سوٹ پر ڈالی اور پھر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہوتے ہوئے بولی، تمہارے 3-4 سوٹ میں نے پریس کر دیے ہیں، ان میں سے کوئی بھی پہن لو۔ یہ پہنوں گی میں؟ نگین نے ہینگرز پر لٹکے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ بے حد خوبصورت کلرز اور ڈیزائننگ کے سوٹ تھے، تمہارے ہی ہیں، تمہاری وارڈروب میں پڑے تھے، میں نے سوچا پریس کر دوں۔ کب سے ان 2 جوڑوں میں ہی پھر رہی ہو؟ صبا اب بھی اس مصروف انداز میں بولی تو نگین نے قطعیت سے کہا، میں اب کلرز نہیں پہنتی، تم مجھے یہی سوٹ پریس کر دو۔
क्यों भाई, रंगों से क्या दुश्मनी चल रही है तुम्हारी? सबा ने स्त्री बंद करके इसकी तरफ मसनूई हैरत से पूछा तो वो असरता होने लगी। रंग तो अनस के होने से थे सबा, हंसी खुशी तमानियत सब इनके होने से थी, और अब वो नहीं तो जिंदगी बेरंग है, फक्त आंसू गम और बेसकूनी। इसकी आवाज भराने लगी। खबरदार खबरदार, जो तुमने एक आंसू भी बहाया तो। सबा ने सख्ती से इसे टोक दिया। क्यों, अब गम में रह भी नहीं सकती मैं? वो जैसे और दुखी हुई थी। आंसू पलकों की ओट से टूटकर रुखसारों पर गिरने लगे। बस करो नगीन, खुदा को भी इतनी नाशुक्री पसंद नहीं। गम करो मगर एक हद तक, फिर सब्र का मुकाम है। उसी गम की शिद्दत ने तुमसे तुम्हारा बच्चा छीना है, कभी सोचा है तुमने? सबा ने दुख की कैफियत में गिरते हुए इसे आना दिखाया तो वो चौंक कर इसे देखने लगी। सही कह रही हूँ मैं, जाने वाले तो चले जाते हैं मगर जो रह जाएं इनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है, वगरना खुदा इनका साथ भी छीन लेता है। सबा ने संजीदगी से कहा। तो वो पता नहीं इसकी बात समझी या नहीं, मगर आगे बढ़कर अपने हाथ में सूट इस्त्री करने लगी। सबा गहरी सांस लेती साला बेगम के हैंग किए हुए कपड़े उठाकर वहां से चलती। सबा को ले जाकर शॉपिंग करा देना, और याले के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट, बल्कि शमोल के लिए भी। साला बेगम नौफल से कह रही थी, मैं पहले वाले कपड़ों में से कुछ भी पहन लूंगी मामा, बहुत एहतमाम से तो नहीं जाना बल्कि मजबूरी से जाना है। सबा ने इनके पास बैठते हुए संजीदगी से कहा तो इन्होंने सोचकर इस बात में सर हिला दिया। फिर बोली, याले और शमोल के कुछ जोड़े बना लेना मेरी तरफ से, और गिफ्ट जो तुम लोग देना चाहो अपनी मर्जी से दे देना। जी मामा। नौफल उठ खड़ा हुआ था। वो तो यूं भी कल से सबा के साय से बच रहा था, और वो कोई नन्ही बच्ची तो नहीं थी। अव्वल रोज ही से इसके ग्रेस को पा गई थी, मगर वजह जानने समझने से फिलहाल कासिर थी। इसे यही बात समझ में नहीं आ रही थी कि नौफल अहमद के किस रूप को सही समझे। इसके कुर्ब में अजगुर वारफंगी थी, बनावट या धोखा नहीं था। फिर क्या बात थी कि वो इससे यूं भाग रहा था, और अगर गुज़िश्ता तलखियों को बुलाकर इसकी तरफ बढ़ा था तो अब अपनी मेहरबानियों के पर क्यों बंद कर बैठा था। वह गर्मा गर्म चाय का बाप उड़ाता मग लिए बेडरूम में आई तो वो बेड पर औंधा पड़ा, इस तरह भी अंदाज में पाँव हिला रहा था। चाय ले ले, सबा ने नरमी से कहा तो इसके पाँव की हरकत रुक गई, मगर ना तो वो पलटा और ना ही इसको जवाब देने की कोशिश की। वो जज्बसी खड़ी हुई। चाय, इसने फिर से कहना शुरू किया था कि वो तल्खी से इसकी बात काट कर बोला, रख दे यहीं, इस आबे हयात को पी लूंगा। इस कदर अजनबी लगा था ये लबो लहजा समाअतों को, इस रात के नौफल अहमद से बिल्कुल जुदा। वो तो शायद कोई और ही था, इसके कानों में मीठी सरगोशियां करता, इसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता। सबा ने चाय का मग साइड टेबल पर रखकर कवर कर दिया और उसके पास बैठ के जहां वो बैठा था। तबीयत तो ठीक है आपकी? हाँ, मुझे क्या हुआ है? इसने तेवियां चढ़ाई। सबा ने पल भर के तौकफ से जैसे कुछ सोचा था, फिर बड़े दोस्ताना अंदाज में बोली, आपको नहीं लगता कि जितना आप खुद को मख्फी रखने की कोशिश करते हैं इतने ही खुलते जा रहे हैं? इसे लगा इसने कोई खंजर चला दिया हो। क्या मतलब है आपका? तेज लहजे में कहा तो यही ख्याल हुआ कि वो झिझक कर चुप कर जाएगी, मगर वो इसके हर अंदाज से आदी हो चुकी थी। इत्मीनान से बोली, मतलब तो मुझसे बेहतर आप जानते हैं नौफल अहमद, जितना आप जिस बात को आश्कार होने से बचाते हैं इतना ही मुझ पर खुल रहे हैं। आप अपनी हद में रहिए। वो भड़का था मगर वो नहीं रुकी। आप अपने नफ्स के गुलाम होते तो अब तक कितनी बार ही हमारे माबेन मौजूद फासले सिमट चुके होते। आपको मोहब्बत ने हमारे आगे झुकाया है नौफल, वो मोहब्बत जो आप मुझसे करते हैं, मगर मुझे इसकी भिनक तक नहीं पड़ने देते। शायद आपकी इज्जत नफ्स एतराफ़ करना गवारा नहीं करती, मगर मैं अच्छी तरह जान गई हूँ हवा में तीर चलाना तो कोई आपसे सीखे। लम्हों की भूल को मोहब्बत का नाम दे दिया। वह सफाई पर उतर आया तो इसके जज्बात का भी ख्याल नहीं किया। सबा धीरे से मुस्कुराई। किसे फरेब दे रहे हैं नौफल, मुझे या खुद को? नौफल इस तरह भी कैफियत में गिरने लगा। ये नाजुक सी छुई मुई सी लड़की इसकी शख्सियत को बेनकाब करने के दर पे थी। पहले ही वो अपनी बेखुदी पर खुद से छुपता फिर रहा था, और अब वो जैसे आईने लिए सामने खड़ी थी, और ये बात नौफल अहमद से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आप खुश फहमियों का शिकार बने रहना चाहती हैं तो आपकी मर्जी सबा मीर, वरना आपकी अहमियत मेरे लिए वो ही है जो अव्वल रोज से थी, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। वो जैसे दांत पीसकर बोला तो सबा मुदब्बराना अंदाज में मुस्कुराई। फिलहाल आप चाय पी ले, ठंडी हो जाएगी। याद दहानी का शुक्रिया। वो वहां से उठकर ही चला गया। सबा मुतासफाना अंदाज में हंस दी। पता नहीं नौफल अहमद, किससे भाग रहे हो तुम? मुझसे या खुद से? ऐसी कौन सी नफ्सियाती गिरा है जिसे ना तो खुद सुलझाते हो और ना ही मुझे सुलझाने की इजाजत देते हो? वो उदास होने लगी। ये आपकी चाय। मोहित ने हैरान होकर पहले कप और फिर कपों वाली को देखा, एक निगाह घड़ी पर डाली। वाकई चाय का टाइम तो हो चला था, मगर ये इनकलाब, चाय और जोहा मीर। इसने खामोशी से चाय का कप थामा था। दरअसल सब चाय पी रहे हैं, आप सो रहे थे इसलिए आपको डिस्टर्ब नहीं किया। अब मैंने सोचा आपको चाय दे दूं। चीनी 1 चम्मच ही डाली है मैंने। वो वजाहतों पे वजाहतें दे रही थी। मोहित मुतहैयर था मगर फिर भी बज़ाहिर नरमी से बोला, शुक्रिया मेरा इतना ख्याल करने का।
اس میں شکریہ والی کیا بات ہے، یہ تو میرا فرض ہے۔ وہ مسکرائی۔ معید کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید بے ہوش ہی ہو جاتا۔ زوہا میر کا یہ روپ ہی اتنا غیر متوقع تھا، مگر معید صرف اسے گہری نگاہ سے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ وہاں سے خود کو لعنت ملامت کرتی اور رائما کے مشوروں کو کوستی ہوئی نکلی تھی۔ یعنی کہ حد ہو گئی، اب زوہا میر کو معید حسن کے آگے پیچھے پھرنا پڑے گا۔ اف، اسے اس سوچ سے جی بھر کے غصہ آ رہا تھا۔ وہ لب بھنجے وہ ادھر ادھر ٹہل کر اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش میں تھی۔ لا حول ولا قوت، 101 طریقے ہیں لوگوں سے نپٹنے کے، اور یہاں مجھے معید حسن سے مقابلہ کرنے کا ڈنگ نہیں آ رہا۔ بس ایک بار میرا فرما بردار روپ دیکھ لیں، اس کے بعد معید حسن اور ویرا کا پول کھل جائے گا۔ کاش یہ سب معید حسن کی چاپلوسی کیے بغیر ہو جائے۔ اس نے سانس بھری تھی۔ کاش امتحان میں کامیابی بیرون ملک کا ویزا لگوانا ہو، من کی مراد پانا ہو، یا سنگدل محبوب کو اپنے آگے جھکانا ہو تو میرے بابا جی جنڈے والے سرکار سے رابطہ کرو آپی۔ یوں کاش کاش کرنے سے کیا ہوگا؟ واجدان نے آتے ہی اپنی دکان کھول لی تھی۔ ابھی تک تم نے یہ فضول چکر نہیں چھوڑے؟ جب تمہارا کوئی بڑا مسئلہ سلجھاؤں گا تب تمہیں یقین آئے گا، واجدان نے متاسفانہ انداز میں کہا تو وہ اکتا کر بولی، میرا سب سے بڑا مسئلہ تو فی الوقت معید حسن ہے، اسے اپنے قدموں میں جھکانا ہے۔ وہ پرجوش ہوا۔ نہیں، غائب کرنا ہے، کر سکتے ہو؟ زوہا نے سنجیدگی سے پوچھا تو وہ ڈھیلا پڑ گیا۔ آپی تم بس الٹا سیدھا ہی سوچ سکتی ہو، کبھی جو ڈھنگ کی بات کی ہو۔ شرم کرو، بات کرنے کا طریقہ دیکھو اپنا، پورے 2 سال بڑی ہوں تم سے، تو اس میں تمہارا کیا کمال ہے؟ وہ ڈٹائی سے کہتا صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ کچھ سوچ کر وہ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی، ویسے وجی تم نے ایک بات نوٹ کی ہے ویرا کے متعلق؟ ایک نہیں 100 کہو۔ وہ بہت اچھی نیچر کی مالک ہے، باتیں بہت اچھی کرتی ہے، کوکنگ میں ماسٹر ہے، چائے بہت اچھی بناتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ہر وقت میرے دوستوں کے لیے چائے بنانے کو تیار رہتی ہے۔ واجدان شروع ہوا تو زوہا آنکھیں منہ کھولے اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ رکا تو اسے شدید غصہ آیا۔ یوں کہو کہ اس آخری پوائنٹ کی وجہ سے تمہیں اس میں 100 خوبیاں نظر آ رہی ہیں جو اس میں سرے سے ہے ہی نہیں۔ آپی تم تو چپ ہی رہو، بندر کیا جانے ادرک کا مزہ، واجدان نے بطلِ ہنسی سے کہا تو زوہا نے اسے گھورا۔ وہ صلح جویانہ انداز میں پوچھنے لگا، اچھا تم بتاؤ تم نے جو صرف ایک بات نوٹ کی ہے وہ کیا ہے؟ اس کی توجہ پا کر وہ پرجوش سی ہو کر بولی، میں نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ وہ غیر ہو کر یہاں ایسے رہ رہی ہے جیسے یہ ہمارا نہیں اس کا گھر ہو۔ بھلا کس بل بوتے پر؟ معید بھائی کا ریفرنس کیا کم ہے آپی؟ واجدان نے اطمینان سے کہا تو وہ روحانسی انداز میں بولی، وہی تو، وہ آئی تو مہمان بن کے تھی مگر اب آہستہ آہستہ اس گھر کی میزبان بننے کے چکروں میں ہے۔ تو اچھا ہے نا، جب تک وہ اس گھر میں رہیں اسے اپنا گھر سمجھ کے رہیں۔ واجدان نے کہا تو زوہا چڑ گئی، جو میں کہہ رہی ہوں وہ سمجھنے کی کوشش کرو گدھے، اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ تم سمجھنے کی کوشش کرو گدھے کی آپی۔ ویرا آپا بہت اچھی ہیں، تم ان کی صلاحیتوں سے جیلس ہو کر مجھے ان سے متنفر کرنے کی کوشش کر رہی ہو تو یو آر ٹوٹلی رونگ۔ وہ ہے ہی بہت اچھی، واجدان نے بہت اطمینان سے کہا۔ زوہا کا جی چاہا اسے کس کر تھپڑ لگا دے، لگ رہا تھا جیسے واقعی اس کے موکل اسے زوہا کے دل کی خبر دے گئے ہوں۔ دفع رہو تم، اور جب وہ معید حسن کو لے کر فرار ہو جائے گی تب پھر دیکھتے رہنا اس کی خوبیوں کی لسٹ کو۔ خدا کو مانو آپی، واجدان بے اختیار سیدھا ہو بیٹھا۔ کیوں الٹا سیدھا بک رہی ہو؟ نہ تو معید بھائی ایسے ہیں اور نہ ہی ویرا آپا، بلکہ وہ تو میرڈ ہیں، اور معید بھائی کا تم سے کیا رشتہ ہے؟ وہ شاید تم بھول چکی ہو، واجدہ نے متاسفانہ انداز میں کہا تو وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولی، وہی رشتہ ہی تو نہیں بھولی ہوں، جب ہی تو اتنی ٹچی ہو رہی ہوں۔ ادھر وہ ویرا آپا ہے نا تمہاری، اپنے شوہر سے طلاق لے رہی ہیں، اس نے جیسے دھماکہ کیا تھا۔ بہرحال یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، اس میں کوئی کمنٹ نہیں دوں گا، البتہ یہ ضرور کہوں گا کہ وہ دونوں ایسے نہیں ہیں جیسا تم اپنے فضول دماغ سے سوچ رہی ہو، اور اگر تم آئندہ بھی ایسی فضول باتیں کرتی رہی تو میں سب کچھ صاف لفظوں میں ابو کو بتا دوں گا۔ وہ قطعیت سے بولتا زوہا کو زہر سے زیادہ بری چیز لگ رہا تھا۔ وقت آنے دو پھر پوچھوں گی تمہیں۔ وہ تلملاتی ہوئی اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تو واجدان گہری سانس پڑتا وہیں صوفے پر لیٹ گیا۔ کیا ویرا اور معید حسن دونوں کا کوئی چکر تھا؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے محبت دل پہ دستک، قسط نمبر 24، حصہ نمبر 1۔